rafiki wetu na Mungu. Pastor alipenda leo tuzungumzie pa wakati ile na kufa ili upate na Mungu. Mimi nisema mzuri pastor. Ndio mtu ayue wakati twiko. Juu ya yeye jitengeneze juu ya kupokea Yesu. Mtu ajue wakati iko. Ndio ayue kujitengeneza juu ya kumpokea Yesu. Amen. Asante sana. Asa pastor, kuko mtu mmoja anasema mambo ya Yesu ile damu yana na mafaa parce que Abel alikuwa na damu takatifu. Ndio kama anasema ya Yesu haina ya mafaa, ya Abel ndio inakuwa ya mafaa. Anasema no donc nasema Yesu alikufia njoo ya damu yake isafishe yote. Afu ya Abel pale wanasema le sang innocent d'Abel na yeye mkufia. Kumbi kufa kwa Yesu. Ndio Abel ile wakati ya Abel ba Abraham ba Moise bananza kumwangaka juu batakasiwe. Avant Yesu, damu ya Yesu ikuye yonekane hivi tunaiona kusema kumsalaba, ilikuwa ni damu ya banyama inaanza kumwangika juu ya kumfanya Abel akuwe mtakatifu. Mtu anazafa kama nakosa anabeba nkondolo mbuji kufuatana moyo yake, pigeon anaenda kule anaenda kwa bakuani bana munombea buluma, damu inamwangika. Ça veut dire ya Abel ilitakaswa paka na ule kontolo alikatiwa. Parce que kwa Mungu kama unatubu directement ye Mungu anakupokelea. Anakurumia. Asante sana pastor. Sisi avant toi tuseme mambo leo. Tunapenda hata mwini minute. Okay. Kuko pastor mmoja rezo sociaux humo. Ba pastor wanaenda watatu. Bena kumaanisha dim. Wanasema dim aina kupeleka kupatia mtu. Ukisoma nani mu Biblia dim ni omyo ndio tabeba na akoya makuta. Tabeni vya kura unauza unaenda fashi unakuria wewe na familia yako. Ndio namuita kuna pastor Peter siko tukurie. Aina kupatia mtu. Ndio binavuma sana mu rezo sociaux. Nadhani bantu wao wananifuata banipatia raison. Juste 2 minutes. Ndio unayua ile kulikuwa madim après 3 ans. Après 3 ans ndio utafanya ile musansi ile dimi beko nasema. Mais avant 3 ans yene bantu wanaanza kupeleka chekumi kunyumba ya Mungu. Boshiba tumisha Mungu zaidi kuma sama tuko na maerere moya ya je. Tuko na maerere ya kufanya kama mimi nafanya kafere yangu na ushatu bintu yangu tuma nani. Kama mimi napatia kule chambula makuta ya kanisa. Kuba mtu wengine ananiweka sama makuta ya kanisa, makuta ya buchafu ya chinyi ya bademo hata batumishi bengine. Banazo nampatia frère 5,000 alors paudia chara. Pale angari nayo. Kama yenda mu Dubai na tumaferi yake tu unaendeka pale unasikia dime ni Ancien Testament, dime ni vitu. Mais chunga tulizane parce que samoya na miaka ya kazi ya Mungu nayo inetupa masomo ya kujua. Shebo ndio tukana makazi kunaendeka pa kusema kupatia hata 100 francs ya kanisa. Tunaanza kuona sasa ni mambo moja iko. Njoo wale wapaseri bana. Shedu sha comprendre tuko na ikuri ya la furaha. C'est ni maerere ngari nayo. Ni maerere parce que leteni kunyumba ya Mungu. Leteni chekumi kunyumba ya Mungu. Dimi ni nini? Dimi ni ofrande me iko sawa na kipimo kia kutembelea Mungu. Dimi na yo ni sadaka. Kuku sadaka ingine bantu batirena station mu 1 Corinthiens 16 verset 3. Tunaita collecte. Na yo ni ofrande me banaisema muitengeneze njo mukwe muilete. Sisi tunapaswa kujiprepare juu ya collecte njo iende kasaidia batumisha Mungu. Ile ilikuwa dimi ni banasema nini mu benefisi yako umupe kwa Mungu chekumi ya ile unapata. Dime ni sauti ya Mungu. Na dimi unabariki sana. Hakuna puissance, hakuna tutasema je tupatie bantu Swahili ya bien, jube tushikie. Hakuna buloji kudunia bunapita chekumi. Unapita dime. Hakuna maji ya kupita dime. Dime unatumika mbio kupita madawa ya kupaka ya makuta. Dime ni dawa ya kupita madawa ile makuta. Juyo aimwangake damu. Me iko natumika parce que mudim muko utiifu ile wanaita obeisance. Utiifu mudime. Mzee mtu mwenye kupatia dimi nishaona ni bantu wenye kukombolewa kweli. Chekumi kama mtumishi wa Mungu anasema mambo ya dime ni maerere sheba tu wana magazin na sheba tu wanafanya kazi kuna tuyaria tunaanza kuona sasa
madedime ono diacha weka bale weka kumbi haikuwa vile, haikuwa evangile njo ili nabo bangari Mungu atebatembele avec l'état batayua ufahamu ni safari ufahamu ni safari connaissance ni safari kusoma sana itampatia njia ya yeye kujua siku moja. Asante sana ndiko tulika parenthèse ndio yote ile nayo ile yote ile nayo baminifu bantu ya Mungu banze kujua wakati twiko kama mtu ana contredire kintu kia kusauti ya Mungu ifo kujua tuko wakati kani kufuatana na mahubiri yangu ya leo. Ni kusema mtu anapaswa kujua wakati twiko ni sakani mu maneno ya kiroho mu maneno ya kimwili tuko vers 14h tuko mu 14h mu maneno ya mwili saa ya mwili ya leo ni 14h mais mu sauti ya Mungu na Mungu montre muko saa ya kwanza kuverifier masigne maalama chana ili unakuonesha ki Yesu anakuwa karibu. Yesu anakuwa karibu atatuma kia kwanza asinya kwanza saa kushiba tumisha Mungu utaona bafo docteur bafo baubiri babia bongo ile ni kweli ni nini ni kupusa kujua na bengine ni butumishi tu babia bongo utakuwa ba prophète babia bongo utakuwa ba pasteur babia bongo kutakuwa ba diacre ba sœur ba frère ba faux frère ba tapier liberté c'est que ni wakati tuiko njo wakati ya kutilia attention ni wapi unaamini na ni maneno kani ya Mungu uko unashikia juu kama mtu anakataza mwenzake dim waangalie bale makanisa ile ito wake madim uibangalia hata kuyenga paka bebatumie bebengeye bebasaidie na utaona maisha ya waaminifu iko nakauka pale na maisha iko ngufu. Sasa ni kusema nini kama mtu anakatala kupacha sauti ya Mungu ya chekumi ni mambo ya mbaya sana. Nakwambia frère kama wewe una moyen unapata hapana kuderanger evangile chini ya ile moyen uko nayo. Shikia vile anasema Jérémie 8 verset 7. Jérémie chapitre 8 verset 7. OK. Verset 7. Verset 7. Même la cigogne connaît dans le ciel sa saison. Asema meme cigogne korongo tomita ya je ndeke huko ndeke mwa banaita korongo nani cigogne anayua wakati yake anayua wakati. Amen. Cigogne anayua wakati mumbingu kama iko naangalia mawingu anaona hii modeli ya hii mawingu ifo ni jideplacer fois shami kuficha mvula anayua anajideplacer na hii wakati anayua ke hii wakati atukuri yake tena byakuri ya mpori tunaanza kwenda kubikuri ya kupembeni ya mai juu bilulu vyote bandeke banyama bote wanakimbilia wapi kumai sika anayua ke kama mimi nikala huku niko shitapata byakura anapasha kujideplacer nini inamuonesha wakati inamfundisha kusema hii wakati haina wakati tunakuriaka mu katikati ya pori hii wakati tunakuriaka bintu kumai. Sasa kama kipwa kinakuya banyama ba mingi wanaendaka na kumai anatembea na yesema kule kuba mingi wataenda utafuta mai na mimi tutapata nabo kule. Kuna kilulu kyote kinajua vile me huyu ndeke cigogne anayua saison yake anayua temps yake anayua wakati yake. Huyu pigeon na kambimbi kama unakafuata pa kukapata kambimbi mukipwa inagalaka nguvu sana. Kambimbi kiko najua kama wakati mvula avai anguke kambimbi anatambuka ocean yeko na ndeke mwa na nguvu ya kutambuka mitoni aina ndeke wote anatambuka kama mitoni minene meye dani kambimbi anatambukaka na anayuaka wakati kama tunaanza kumuona bale bakulima banaonaka deja ke wakati ya kulima wakati ya mvula wakati ya hiki inakaribia. Ndio ile Mungu yuko anasema je endelesha na verset la tourterelle bale badini ba pigeon banani hirondelle et la grue kambimbi na ule mwingine mbayumba Swahili njoo iko na mtaya mbayumba na yeye ni ndeke inasema je observe le temps de leur arrivée. Asema eko na yuwa kuchunguza wakati ya kuya kwabo.
Njo kwa maana unakuta mtu mwingine iko suple kutaiwa zaidi, iko sawa huyu nyengelele. Nyengelele iko nafanya kama kipwa kinakuya, eko na mambo ya maration yake, eko na beba ration na kutransporter kwenda kuweka ku depot. Ça veut dire nyengelele iko na yua ke mvula mishitoka ke nje mai na nibebaka. Mvula ikipige inapomonaka manjimu yetu. Mvula tunafungaka manjimu. Juma ifua nini isituingililie. Kumbi tuprepare chakula tuweke. Seke na we mtoto wa Mungu tunapaswa kujua wakati tuiko haiko wakati ya kitu fulani, wakati ya kuchunga Mungu. Jua nini tunapaswa kwa muhimu wakati kuchunga Mungu, kurudia kwa Kristo kuna karibia. Maalama ya wakati inafika. Wakati ya alama inafika, na kuambia kweli taiko ya nguvu sana. Kama una autira attention, ona vile lufu lunabeba bantu ba mingi, bantu bena kufa kweli kufa. Meme tuburi tuko na shikiwa ni bawiri sasa. Ni batatu saa moya fashi. Juu ya nini? Ni wakati ya mwisho, wakati ya nguvu, wakati ya mubaya. Frere, tire attention, Kriste eko karibu na kurudia. Muita yako kama unajua hii wakati pale Mungu anapachia ndeke nyama kapasite ya kujua wakati, ni juu ya kuepuka kumahatari ya ile wakati. Ni mahatari ya ile wakati. Masinya wakati. Ona kabisa bantu vile beko nakufwa. Ona batoto ba orphelin vile banakuwa ba mingi. Ona kuongezewa kwa baveve. Unakuta baveve basasa abana hata wale baveve ba mama yetu wale walikomea. Hapa ni ba jeune vraiment. Unakuta mtoto bwana anazala naye batoto mbili, bwana anakufa. Unakuta huyu nani mtoto moya, bwana anakufa. Mwingine ni juba tu ya mariage, bwana anakufa. Ça veut dire bale ba jeune bale batafanya nini? Batafanya nini? Na kuambia kusema mui wakati ni wakati ya nguvu. Kama unajua ke wakati tuiko, utapashi kujua na namna ya kujichunga, na namna ya kutembea. Ona batoto hii wakati barafiki yenu bena kuwa na madrogi, mabangi, kuma masomo, maproduit ya kujitwanga kwa mashindano, mabitu kani. Seke hakuna tamu baya sa hii wakati. Sasa hii wakati njo Mungu anasema muntu ashiyue wakati jua kalamuke, menyama anayua wakati jo ejepushe. Angalia Mutaya Noe ilikuwa paka saa hii. Noe anafanya chombo, d'abord tushia kuverifie miracle. Muntu mwana yenga ile chombo budeni vile, me ashi tuambie sa tuchangishe kwa makuta, me anituita tu mabule asema karibu. Me banyama bali comprendre. Banyama bawiri mabibi na bwana bwana kwa banaingia. Banyama bawiri banakuwa banaingia. Banyama mwanadamu alikatala kuelewa wakati. Na mambo ilikuwa mwili wa wakati yake. Njo Ecclésiaste yeye unasema je? Ecclésiaste 9 verset 11 à 12. Ecclésiaste. Nani hapa? Na kuambia ke yuwa wakati frère. Tu kwa haina tena wakati ya kucheza na mambo ya Mungu, haina wakati ya kucheza na bushima bwako, haina wakati ya kuharibisha fedha, haina wakati, ni wakati ya ajabu, ni wakati ya nguvu. Yuwa inasema je frère? Ecclésiaste chapitre 9 verset 11. Verset 11. Bani yuwa hapa. OK. Verset 11. Verset 11. J'ai encore vu sous le soleil niliona ka tena chini ya jua que la course n'est point aux agiles. Asema kabisa kukimbia mbio hakuna kwa wale bana rapiditaka, ni la guerre aux vaillants. Wala kabisa kumvita kwa wale basoda babinene babiradi bangufu. Ni le pain aux sages. Wala kupata bukari kwa bantu bakiri. Ni la richesse aux intelligents. Wala kupata butajiri kwa bantu baikima. Ni la faveur aux savants. Wala faida kwa bayuwai. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Na kwa yabo kunaelewa tu juu ya wakati na shida ya wakati. Ni kusema je verset 11. Verset 12. Verset 12. L'homme ne connaît pas non plus son heure. Na mutu ajue saa yake. Amen. Pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal. Na iko sawa huyu samaki yako natekewa mumakila na kushitushwa. Amen. Et aux oiseaux qui sont pris au piège. Iko sawa bandeke bena basukumia ingambo wanapika michi huku bobe na kimbia benda kuivya mumakila. Amen. Comme eux.
sawa bo. Les fils de l'homme sont enclenchés au temps du malheur. Kwese sabo na mwanadamu eko nejitupa kumagumu. Mambo iko na kubera kwa besa dunia isha kufika mwisho. Mtu anakatala kuamini, mtu anakatala kumjua Mungu. Hii wakati furaha iko wapi tena? Furaha inako. Furaha unako ainako mon frère. Inaendelea sinesha. Lorsqu'il tombe sur eux tout à coup. Na mtu eko naanguka mumambo. Eko naanguka mumambo ya kushitusha. Ya kushitusha. Bana mwambia kusema hii mambo unaanza kufanya hapa. Ona bubaya bwayo. Njoo anashituka. Sama anapata na tension, sama anapata bushima anakuwa kuriria. Ta yo hii. Ta inabakia mu wakati ya mwisho. Bintu biote biko ni kumangaribi. Bintu biote hakuna tena bushima bwa bien. Amini Yesu tu njo ule eko na nguvu ya kurudisha bantu wakati. Eko nasema hivi, kimbia wakati, tengeneza angalia mambo bubaya vile bunakuwa bwa mingi mon frère. Kuya tu kwa Yesu. Yesu anatulijisha maroho yetu. Yesu anatupatia salama. Yesu anatupatia njia ya kuepuka kwa bingine bile biko nafika. Apari Yesu na kuambia kweli, franga ya Yesu iko ya salama, bukweli bwa Yesu bwa bien. Mwangalie bale bantu tu banaamini bya kweli bien. Utakuta babibi biko naishi sabeko mu Eden, mshamba ya Eden, furaha ina furaha na kweli susi hainako. Ashiamuwazaka bwana yake asema, saa kule eko wapi?" Unasikia bibi yako nalia, ena muriria bwana yake ayafika 21h ayafika. 22h bwana yake ayafika. Na yeko na mbeza, "Papa, le unapoteza nani kule?" Sike majibu moya iko ya nguvu. Me kile bwana bibi yako unakuitia, rudia. Hii wakati bantu beko na Yesu, beko na weza. Njoo wakati bantu beko na weza na Yesu. Zamani ilikuwa ni malawa, mabitu kani, manchanjo, mabukofu, habiwezekani tena bile, habiwezekani. Bantu beko na Yesu ndio wanaanza kuweza maisha, manyumba ya mafuta, manyumba ya pe kucheka, babibi na bwana amba, hapana mu manyumba mule mu makode la route, bibi akule mkate, bwana anatonona macho, bibi afanye hivi, siki salama ainako ni kupusa Yesu mu ile nyumba. Ita Yesu ni wakati ya Yesu ndio kunaweza. Yesu ndio kunawezesha bantu sasa. Bantu beko na furaha ni bali wanakuwa na Yesu. Bantu beko na salama ni bali wanakuwa na Yesu. Ata beko batajiri pasho Yesu ni ole. Si tu mwanaume mtu mbaya sana kama yuko na makuta. Mwanaume ni mbaya baluli. Mwanaume asijishushake kama anaanza kubalula mfranga. Sosikie. Me erezima kuku mwanaume loko na Yesu ata anapata mfranga. Roho iko ya kutulizana. Sa anapata sana nayo, sa iko nayo, ata anaipata imfai. Haimtengeshake tena. Kwa watu wengine unakuta mtu mwingine anayua Yesu akipata $15,000 aimubujake journée ko calme iko na huyu anaweza kupokea $500 me namna iko na tuntuka utaona sana ni motoka ya mabude. Hapana frère, kimbilia Yesu njoo kunaweza. Hakuna mtu asikulande njia nyingine. Na ima miungu nyingine unasikia inakatala madime, inakuwa na madamu ya ile miungu yote vile. Haiwezi tena. Haiwezi. Dimi njoo fungulo Yesu atuachia ya kufungula na hiyo njia butajiri. Ya kufungula njia butajiri. Tutayubiri na hiyo dimi kumasuka kumbele. Sikia mbele Esaïe 1 verset 3 anasema nini? Esaïe chapitre 1 verset 3. Verset 3. Verset 3. Le bœuf connaît son processeur. Ng'ombe anayuaka ula na mwongozaka. Et l'âne la crèche de son maître. Na kabisa huyu mpongolo kama nani ule anayua nyumba ya ye kulala. Israël ne connaît rien. Asema taifa ya Mungu ayue kintu. Mon peuple n'a point d'intelligence. Na mtu yangu hana na hekima. Ana hekima. Unaona mtu anapata makuta. Anatomboka nayo. Anatomboka kula lala ule bena mu contrôler ikiishe banamwambia funga bintu yako. Hawezi kunifungia nyumba yangu mimi napataka nijuka bana ningiririe. Toka hapa. Mtu anarudia kwake kile mwezi tena atarudia yako tena. Uniambie, sike mtu ataba na mfanisha kibaki ya kumumiza, ataba na mufinya kubilole, sa vile ana na wakati ya kufamia wakati tuiko, vraiment mtu asema Israeli, na ng'ombe anayua na mongo zake. Ata imbwa, kama unampata imbwa, anamuona nkambu yake. Amonaki vile imbwa anatugusaka Mungu.
kama unaona nkambo yake usema mshika kama vile antukuzaka Mungu kama anamuona nkambo mukile nasimama anasema huyu njoo ananirishaka huyu mimi naona huyu anarudia huyu kama anapo mimi sitakuwa na furaha. Sasa kusema na imbwa iko na yuwake mchungaji wangu yewe muumbaji wangu yewe mwenye kunipatia nguvu mimi imbwa mimi nikwe na makari mpango ni huyu imbwa iko na furahi. Lakini Biblia inasema na ng'ombe anayua wakati na ng'ombe anayua ule unamuongoza mtu wa Mungu mwenye kuumbwa kwa mfano wa Mungu na leo hii ashiwe valeri ya Mungu na leo hii ashiwe ki ni Mungu njoo alimuumba huyu tu unamtangazia na leo hii iko nakatala sauti ya Mungu. Furaha iko wapi mon frère? Furaha inako tena kwa dunia, mambo yote kwa dunia inaharibika, mambo yote inaharibika. Anasema lakini Israeli ashijue taifa yako. Kristo anakuya na yeye anasema nini? Anaambia, anasema mulike 19 Luc 19 verset 42. Luc chapitre 19 verset 42. Verset 41. Shetani kuna tumika mbio, ni wakati mubaya tuiko. Tukimbirani kwa Yesu, twendeni mtunisa, twendeni makanisa ile ya karibu na wewe, kanisa ya Mungu, discernement itakusaidia tu. Verset 42. Verset 42. Si toi aussi, kama na weye basi, au moins en ce jour qui t'est donné, hata kwa weye kama uliyua ku mashiku ile bali kupatia, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, kama ulijua maneno inaelekea salama yako. Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Lakini mambo ile ya salama yako iko yenye kukufichama kumacho yako. Bantu wengine beko netuona ni nini? Pasera kiasi tukubini no de. Maana ni bantu basho bakaji bale de no bantu basho franga no ile ni information ya bongo, ni information ya bongo. Bantu banaanza kuweza ni bali beko na Yesu. Bali beko na weza ni bali beko na Yesu. Mambo ya Mungu atuyamini jua kupusa kazi ya kufanya. Tunamtumikia Mungu, tunamuyua keni muumbaji wetu. Tunamuamini Mungu na kumtumikia na nguvu, tunayua wakati tuiko. Asema na weye basi Israeli, na weye Jerusalem, kama ulijua maneno nielekea salama yako, kama uriamini. Lakini saa vile ile maneno ya kupatia salama ilisha kufichama kumbele ya macho yako, njoo pale unacheza na mambo ya Mungu. Mambo ya Mungu mon frère, uliza sero wote, mwanamke wote, ule anayotuke bwana yake ni mwaminifu wa kweli. Maseri ni bukweli bwabu kuna salama moya ile iko ya ajabu. Uliza batoto bali baba yabo asichezake na mfranga, baba yabo ni Mkristo. Na bila kuambia sema beko na fieri ya baba yabo ni Mkristo. Kwa sababu ya nini? Juu baba yabo akipate 5000 francs yake itenda kwa batoto yake. Batoto yake beko na shukuru Mungu. Yuwa wakati frere ta inako kuya kwa Yesu njoo naleta salama. Kuya kwa Yesu eko naleta makuta ya shoku wa batoto. Kuya kwa Yesu eko naleta makuta ya shoku wa bibi, ya shoku wa bwana. Acha ile information balabala. Yesu tu njoko na winisha bantu. Yesu njoko na kabula mfranga muhotele. Yesu njoko na okola na kubariki bantu. Yesu hapa sasa eko na bamba mtoto kiloko akimuamini anamupa makapasite ya bukubwa. Mtoto kiloko, gestion ya mtoto unaona keni mambo hiki. Tunakuta batoto hapa sasa 25 ans unakuta nyumba na yenga unayongopa. Maisha yako nayo unayongopa. Salama yako nayo na bibi yake. Me utakuta bantu bakuwa basho Yesu kupika bibi. Mimi sio yake tena, lakini Mungu anafanya mambo menene sana. Hii habari mzee ya kusema ba frere bali pikana alipika bibi yake. Yesu kwa rara. Aina tu nini Yesu si banapokea Yesu wanapata salama. Sasa kupikana makofi mu nyumba. Atuanza abantu wakaanza kubiyuwaka sema ni nini? Kupigana Yesu ni kwa nini? Ni méchanceté. Ni hali ya uovu. Ni kukosea mwenzako, kuumiza mwenzako, kuumiza bwana yako, kuumiza bibi yako, ni maovu. Hapo sasa Yesu alisha kuingia manyumba anetupatia salama. Asema lakini kwa watu wengine salama iko yenye kufichama kumacho yabo. Unajua bapagano banayuaka se bali bantu abapende Yesu banaonaka sabonjo bakalamushi bampela bamini kumpera mini konani ni kuyanke banakanasa ni bayanke kumbi mama shatu kuyuwe kupusa Yesu haina buyanke. Sasa bayanke ni bale wanamuyua Yesu Kristo. Bakalamushi bale wanamuyua Yesu. Jo hii wakati hakuna michezo ya ambiance haina kote.
Uniambie msema chupa ya nini lata nini chupa ya huyu ndeke ayi manjina ingine abata yake tu mandeke bewa mingi hii manjina ya machupa ya mambo inaweza kuwa mangapi sasa? Hii ya kizungu watu wanapendaka ile kama niweka pa meza unavuya na yashu inalala mangapi sasa? Inachana kuko inachana manjila kuko juu manjila ukitai hapa itakuwa mbaya ndio kuko ya 3500 tunaanza kupanda tunafika kwa 6000 ndio sasa uniambie tunaenda tu na kupanda bon na yopa kuipima upike ko bien sifuata 2 3 ndio swasio inakuwa calme c'est à peu près 18000 francs chez 18000 francs nyumba inachangamuka 18000 francs mu nyumba yetu manyumba inachangamuka watoto wanasema papa iko kwako juu ya 18000 francs mais mtu anaibeba ile 18000 francs anaitupa sika shiwe wakati then hakuna wakati hatari sana kutoka unaenda kumbele. Shikia vile Jean inasema Jean 4 verset 10. Jean chapitre 4 verset. Unaambia bantu wengine nilipata sema kwa bengi yake mule kama paka ile bei ile unasema. Mule uma 3500 ya siwezi kuingia hapo. Anasema ni niveau ya chini. Ifo enda kaingia mule mu 6000. Hata wale huko hapa ile ugo shito napata 6000 kuma fashi ngine hiyo ni 12000 paka yeye moyo paka ile boya sasa ni boya yulu ile ndio na madi 17000 uniambie mzee ma 12000 muko bunga muko Thomson muko makala paka mu 12000 muko kaloko mtu anakula watoto wanachakamuka muko hata mchele ya kupreparia watoto no haipasi kuharibisha mfranga haipasi mimi nakuta papa mingi baritumika zamani mu entreprise ya zamani huko naona mwisho yake unamshikilia na buluma ili wakati anaweza kufuata anatoka nayo msakosha anapita mubikumba acha kuifunika anaenda nayo bwana moyo leo ni hatari sana. Okay, Jean Jumbo chapitre 4 verset 10. Jésus lui répondit. Jean 4:10 Yesu akamujibu, si tu connaissais les dons de Dieu, kama ulijua zawadi ya Mungu, et qui est celui qui te dit, na ni nani huyo kunakwambia donne-moi à boire, unipe mai, tu lui aurais toi-même demandé à boire, ni wewe ndio ulifia kulomba, et il t'aurait donné de l'eau vive. Kitu kinateswa bantu ni kupusa kufahamu. Mwanamke Msamaria alikuwa devant mumbaji wake mbele yake. Halipata bahati ya kuonana na mumbaji, kuonana na Yesu Kristo. Yesu anamlomba mai. Yeye alikuwa na roho nguvu alikatana kumlomba Yesu. Na kuambia nini? Kupusa kujua. Kiswahili yetu ya huko wanasema kupusa kujua ni lufu lwa kipana. Osée 4 verset 6 yeye anasema nini? Kupusa kujua Osée 4. Osée chapitre 4 verset 6. Inasema mon peuple est détruit, taifa yangu iko na kufa, parce qu'il lui manque la connaissance. Juu inapusa kujua ufahamu ya salama yake, ya bei yake, ya mambo yake. Puisque tu as rejeté la connaissance, kwa sababu ulitupa ufahamu, je te rejetterai, na mimi takutupa, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, na utakuwa mwenye kuvurishiwa kumazabau. Amen. Angalia tunakuta watu wengine, unayua leo mzema Mkolwezi muko ba frere anapata nyumba, anapata mpango, anayenga, anapata anaweka yenga, anatengeneza, anaweka balokateri, anapata mpango mwingine anayenga, anaweka balokateri, anapata mpango mwingine anayenga, anaweka balokateri, anapata mpango mwingine anayenga. Kuko bantu wa sasa maisha tu Mkolwezi par mois beko nampacha Mungu manyumba yake ile anaenda kubeba par mois, bengine banatoka na $10,000 Mkolwezi. $10,000. Utakuta huyo anakabulaka mampango na mamichi yake ile. Eko na uzisha yo anda nafasi. Nasikia? Sasa ni nini kupusa ufahamu? Amen. Mateso ya mingi iko yulu ya kupusa ufahamu. Mzema. Paske angalia kujidetruire kwa batu. Mungu asiwezi kukupenda anipende mie amuchukie mzema, amupende nata anichukie mie. Hapana. Mtu njo ajue bei yake iko wapi. Na kuambia mimi nimeambia batoto ya Mungu ke bei ya hii wakati iko ndani ya Yesu.
Muntu eko na Yesu anakuwa muntu wa heri. Muntu eko na Yesu anakuwa muntu wa heri, anakuwa wa heri kweli mzema. Shetani eko natumika nguvu, eko natumika kwa haraka kuua bantu kuma droge, kuua bantu kuma probleme ya chana muchakula mubitu ya chana. Shetani anatumika sana sana mzema. Anatumika sana na shijue mina mwachia mzema wakati. Asante sana na pastor ya kusema kuna vitu vya mingi. Vitu vya mingi taisha na kasa yote. Ndio. Sasa hivi ni emission ya benyewe. Emission tunapita pa le 22 janvier. Tunafungula telefone tena pa telefone pasteur 081 70 081 47 9909. OK. 081 47 voilà 999 09. Alors, il y a RTL. RTL 099 81 866 84. Ndio. Merci. Donc ni le numéro mbili tunatumikia hapa. Banaita déjà. Rita. Ndio. Tu émission d'hôpital Léo le 22 Accentine du coup. Allô? Le téléphone il y a ça y est. Maisha furani nini? Foko ya furani nini? Kama mimi nauza mikate mimi nakuwa na watoto wangu. Aone sasa furaha inasambalana. Sege furaha haiko mbitu vile vinaweza kukudetruire. Furaha haiko mbitu vile vinaweza kuharibisha maisha. Parce que wewe na mimi tulikana fashu moyo. Unaona kichwa changu kinakuwa alje. Ana vitu kwa mama. Sio kinakuwa na hivi mewe hauna nayo. Mimi Uona kataka mzuri. Me kama unafuata sasa inatuonyesha mimi na wewe wakati kunaenda. Ndio. Wakati unaenda. Sasa mwili wakati tunapaswa kujiprepare jua kusema wakati tutachoka tushikwe charge ya watoto yetu. Ndio. Tushikwe mangaiko ya watoto yetu. Ndio ni compliqué. Allô, jambo yenu? Jambo sana wapa. Ndio mama. Ni mama nani? Mama Mwambui. Ndio. Unaonekana wapi mama Mwambui? Omukula. Ndio mama Mwambui mkamanyora mwetu muli. Sauti ni kwenu. Mimi naliza mimi nasema kama mtu anatoa mafuta ya dini ya entere ni mbaya. Makuta ya entere, barumpachao ya entere. Kama unatoa dini. Kama unakongoshaka mafuta ya entere unatoa dini. Ndio, ni mbaya au ni mzuri? Asante mama, merci beaucoup. Ndio, ile sheria ni mama Mwambui. Ni Mukristo au ni mupagano? Ndio. Njoo kiashiko. Yeye kizuri anaenda kupeleka nani? Anapeleka ndio kama iko kazi yake. Ndio. Kama iko kazi yake atapeleka dini ya kazi yake. Me Mukristo banamukataza kufanya vile. Mukristo haipashi kuwekea mwenzako bushito. Parce que intérêt inakataziwa kwetu. Yo muntu zaidi pastor. Ni muntu mingi anakuwa sema niko mdifilite. Uniongezee. Unikongeshe kwa kurudisha mita ukongezee. Ni mingi anasema. Sawa Mkristo, Biblia inasema mambo ya mandeni. Mambo mandeni Biblia inasema. Inasema kama mtu anakukongola, anakukongola. Ni mambo mzuri. Me ule anakongola akwetu suple ya kumrudisha mwenzake. Kama unafuata mzee Matabi Selema Maintere ni miaka. Allô? Allô? Mtofa kwa mbali na radio ile. Ndio. Tusembeke kana. Ni kusema nini? Kama uko Mkristo. Parce que ndeni haina. Allô? Papa jambo sana. Nola, tete rezo. Mzee mandeni haina zambi kuto kukongola.
haina nzambi. Mendeni ni butumwa. Ndeni haina nzambi, mendeni ni butumwa. Sasa uniambie par exemple Mukristo unabeba intérêt, mwenzako anabeba intérêt, tu unafika maniveau moya mtu anamunyanganya na rapidos yake. Ndio. Ça veut dire anakuwa plus que mutumwa. Plus que na nyumba. Tena anashinda kulipa. Anashinda kulipa sasa. Sasa ni kusema intérêt ni nini? Intérêt ni bénéfice ya ule eko na nani. Mukristo iko charge kuifanya ile kazi. Ni charge. Kama mimi nikuia kuihubiri yopa yo, utaona mambo ya ndeni mu Biblia iko amo. Kama unakongosha mwenzako, su lako, hapana mfuatafuata. Yeye na yeye ule bali kongosha na yeye ayue kulurisha ndeni ya benyewe. Biblia ina conseil pale. Wao wantu bawe kulurisha. Kama umfuata nasema ashagisa kusabu. Ndio kupusa kurudisha ni kupusa shukurani. Kupusa shukurani. Ule pale unaenda kukongola ça veut dire unapusiwa. Directement unakuwa mtumwa wa ula na kukongosha. Au ni vile bantu wao nakimbia hata mabanki anakimbia. Ndio. 081 47 99909 081 47 99909 au 099 81 86 684 099 81 86 684. Émission napita leo le 22 janvier. Pasteur, ongeza. Ndio endelesha mzee. Mi ulizo wangu miliko. Yesu mwa mbiblia. Anasema mpumbafu wewe. Anasema mpumbafu wewe. Mtu anatayarisha mabintu yake. Analima mzuri, anavuna, anauza manyumba. Mimi naongeza. Anauza manyumba, anauza vitu hivi. Hapo sasa tutafurahi. Nimeshina ya kufanya Antonga anakunja na mikulu yake mkampandu. Inachunga mazo mpache ile $10,000 par mois. Kesho puf ankufa. Ndo mtu ase hapa ni kumjima. Mwenyeje mimi ni kurie. Tena mbiblia bana sasa unateswa bintu ni munini. Après oui unatesekea mali yako mais unakufa. Ule unaachia kupiana na kwa bumbafu. Mbiblia yote ni mbiblia. Mbiblia. Mimi kurie. Hapana. Furahi. Bo kama unafia kuria. Shi ni bizazi. Ni bizazi tunakombolana. Ndio. Siwezi kuria mfujo ni kurie ni ache kuna vingine bakwa bakuri. Sonsikia kama ule balimuita Biblia inasema anajisifia anasema bumbafu. Ni munivo kani ya bumbafu bwake. Ni munivo anapata bile bintu anazarau na Mungu mwenyewe. Njoo ile pinisori mkamata ye ni jua rizarau Mungu. Kama uko na manyumba yako, mampango yako, mabintu yako kasha kwa bikono, uko natumika muentere yako jua kuangalia pension yako. Ni mtu mkalamushi jua anapaswa kufanya. Hapana kuharibisha bintu baribishaki. Kuba vitu vingine ikusa vile hata motoka. Ndio kuba mtu wanauza motoka bengine ni juu ya moyen ile kunayo inampuse kuuza motoka. Wewe hapana mfuatilia ule wa ile moyen ya kuuza motoka. Watu wengine wanauza motoka mkolwezi na mipeto atapa kutambuka njanja iko nguvu. Sono ile motoka ya vile. Sasa ataka bola ulachomba watu hautaiuzisha kapa fashi. Sono ile motoka ya vile. Sasa ni kusema je wao usimfuatilia ule ye biku byake bya mingi. Sasa inakuwa tu ni furaha. Me wewe unayua sema ni uka kapitali kaloko. Mu wakati humu ni una kapitali kaloko. Nisiuze motoka ya kuniteswa ya shokuziwa. Niuze kwa makarina. Kama mimi nachomba mimi nitaingia hata mtaxi. Sasa wakati yote ifo kuiverifie namna huko naishi. Wakati huko unafanya mambo mzema kama mtu anafia kufurahi tu atafurahi yenyewe. Mzee tukuna kuta musali de fete mule kama bantu wanaanza madanse bantu wanaanza madanse na bakunywa mpombe beko na cheza na basho kunywa beko na sasa furaha ya kupita ni ya balevi ubere ya bala mzee ba sige nikusema mambo ya Mungu batoto ya Mungu unajua ile bebe na kuitaita pale ni mamen na ina tena manechika keni vya kweli vile mtumishi wanaobi jopa lona eske ule mtu mkubwa anaweza kubipe haina bipe
Baba tu mzima leo pale. Kama anaita hapa. Ukimuichika utasikia sana ni mimi papa ngoi. Esi papa ngoi anaweza kuwa na visa ya kuweza kubipego nayo. Hata sasa ni amen. Ni amen. Ni amen. Ni vitu ya kweli. Ni vitu ya kweli. Asante sana. Ni kusema mzee tutire na wakati yetu, attention wakati. Unajua kuko malari nyingine tukuia au ya kufa sama unapata paralizi. Nilikuta mtu mwingine anapata ile magonjwa. Anashinda na wakumnawisha mai. Anashinda na wakumsutenir. Anashinda kana. Me kama huku na makuta yako unaanza kutumika mbuyana, unaiweka pamoja. Hata huko muile eta utaona na wakunawisha mai atatokea. Ndio. Juba mpatie salaire. Utaona daktari utangaji wakuyaka siku yote.